Yung inyo pong sariling pangalan, isulat in katakana. Magdedepende po yan sa pronunciation nyo kung paano nyo isulat, kung paano nyo i-pronounce. Mahaba ba o hindi? May. Okay na po kay Maysan. Yes. Madali lang na si Maysan. Kieru. Furaru. Hey. Medyo malayo lang kay Reza-san. Okay lang po na Elvin-san. Kimo-san. Okay na. Jenny. Okay, Jenny. And Henry. Okay. Reza. Merukado-san. Okay na po. Koya. Hi. Okay na po. Irene, ang pronunciation po sa'yo Irene, hindi Irene. Kay Irene. Yung rep, kung Irene ka, so dapat yung re is ganito siya. Apa. Okay. Iruvin. Hi, ilas na. Ayan, okay na kay Irene, yes. Ang layo nung kay Geraldson. Okay. Sige po, Gerardo-san. Chin-san. Hi, ilas na. Okay, nakita ko. Kurisu Chin. So, pag binasa siya, Kurisu Chin mangyayari. Yung tin, ang pwede po dyan, yung te, tapos small i, small e. Yun yung magiging ti mo.